गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद त्रयोदश अध्याय द्वितीय भाग। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पୟରେ मन मोर हु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धार वासुदेव। अमृत खांति देव गण चिंतन्ति असुर मरण जेबे मरिब घासुर स्वर्गे होइबु आम्बे स्थिर ब्रह्मांडर इ निरंतर शून्य कंपन्ति सात पुरौ ओघार नामे थर होर भये कंप इ सुनाशिरौ होइला अजगर रूपा जोजन जाए देह व्यापी पूर्व दिगकु मुख कला स्वभावे तुंड विस्तारिला ऊपर पाटी कला मेघे ओधर ओठ महाभागे जिह्वा बुलाई अंतराले दंत पर्वत शृंगमाल तुंड दिश इ अंधकार विष पवन खरतर पश्चिम दिगे जंती चली गोप गोपश्चा बनमाली माया दयित मुख लागे गोप पोए मिलिले आसी बेगे खोर पवन बहे श्वास देहे लागन्ते बड़ त्रास चकिते चौदिगे चाहि बालके विचारन्ति रही किए भाजिला गिरी खंड विस्तार करिअछि तुंड केवले मेघ काम रूपी भूमि गगन अछि व्यापी केवले सर्प ए स्वरूप अरुण बेनी पाटी देख आमिष प्राय पुति गंध रुक्ष पवन मंद मंद केवले पड़ुअछि वन जंतु एहु अंति दहन तेणु आमिष गंध देख एहाकु भले होनी रेख बाम दक्षिणे जिह्वा चाली छांचिला बाट प्राय झली जानिलु सर्प ए शरीर मरण होइला आंभर थोके बोलंती किंपा कोडर आंभर कृष्ण बलियार जेबे ए आंभंकु गिलिब बजर प्राय नाश जीव बकर प्राय नाश जीव क्षणके मरिबटिए हि एमंते पछकु अनाई पशिले करताली मारी आगरे ओडांती बाछुरी केवले आगोहन पश निकटे नाही पीतवास चाहिले हरिछंती दूरे डाकंती कृष्ण आस खोरे दूरु डाकंती चक्रधर नकश सर्पर उधर न जानी सर्वे एक मेले जेते बाछुरी गोपवाले कृष्णर बोलो न शुणिले असुर उदरे पशिले कृष्ण धाइले माया मोहे डाकंती रह रह पोए तुटनी कटे चक्र तुंडनी कटे चक्रधर देखी विचार इ असुर एहार नाम वासुदेव ए जे कंसकु संहारिब गर्भे पशिले मोर जेते बोईरी नुहंती बालुते ए मोर सोदर संहारी विशेषे कंसर बोईरी गर्भे पशिब जेते बेले पाटी पाड़िबी अवहेले हरि जानंती तार मन विचार कले भगवान
ଯେବେ ନ ପଶିବଇ ମୁହିଁ ବସା ବାଳକ ଆଉ କାହିଁ। ଅସୁର ଉଦରେ ଅନଳ ତୃଣ ପ୍ରୟେକ ଯୋଗ ଗୋପବାଳ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବଇ ଆଜ ହେଳାଏ ହରାଇଲି କାର୍ଯ୍ୟ। କେମନ୍ତେ ମାରିବି ଅସୁର ବାଳକେ ହୋଇବେ ବାହାର। କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ଅସୁର ନ ପୀଡ଼ଇ ପାଟି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ରହି ତୁଣ୍ଡେ ପଶିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଦେବେ କରନ୍ତି ହାହାକାର ପାଟି ପାଡ଼ିଲା ଅଘାସୁର। ଅସୁର ହୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବିଷାଦ। ସର୍ପ ଉଦରେ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ମାନ। ଜାଣିଲେ ଦେବତାଙ୍କ ମନ ଦାସ ବତ୍ସଳ ନନ୍ଦ ବଳା। ରୁନ୍ଧିଲେ ଦାନବର ଗଳା ଗିଳି ନ ପାରି ସେ ଦଇତ ଶବଦ କଲା ଗର୍ଭଗତ। ପ୍ରାଣ ହୋଇଲା ଛଟପଟ ଫୁଲିଲା ଅସୁରର ପେଟ। ଆକୁଳ ହୋଇ ମହାକାଏ କଣ୍ଠେ ବଢ଼ିଲା ଦେବରାଏ। ବଢ଼ନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ତାକୁ ଫାଟିଲା ଧାତିକାର। ତାଳୁ ଫାଟିଲା ଧାତିକାର। ପ୍ରାଣତା ଗଲା ଶୂନ୍ୟ ପଥେ କୃଷ୍ଣ ପଶିଲେ ଗର୍ଭଗତେ। ଅଘାର ଜୀବ ଯିବା କାଳେ ବାଳକ ବସା ସବୁ ମଲେ। ଅମୃତ ନୟନେ ଚାହିଁଲେ ସକଳେ ଜୀବନ ପାଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋରହୁ ନିରନ୍ତରେ। ମୋ ମନ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ। হা কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উদ্ধার বাসুদেব।